नमस्कार मु आपन अति प्रिय मिस्टर शंकर स्वागत आपण मानकु आपन चैनल के मिस्टर शंकर को सर्वप्रथम कहि देबा पई चाहूची जे प्रथमे तो आज्ञा फिल्म टाकू कॉपी करूछो बुझले ना अलगा भाषा रे फिल्म टा हेइतबो ताकू निज भाषा रे आज्ञा रीमेक करके बनाउछो तापरे कहउछो ना कोन ओडिया सिनेमा रो सीईओ प्रथमे तो सीईओ काकू कहा जाय तार मीनिंग टा जदी बुझाई देबे आम मानकु आपण ताले मु सेटा बहुत खुशी हेबी आ सेटा को नै कि आज्ञा बहुत माने प्राउड फील करबी बुझले ना सीईओ को माने हिसाब रे कहिले आ कोउथि पई कहिले सेटा तो प्रथमे निहाती ओपर आपण मेंशन कर देबा कथा लेखिबा पूर्व सीईओ रॉकी भाई को स्टाइल ले रॉकी भाई को लुक रे बुझले ना आपण जदी भाबुचंती समस्त को बोका बनेबे ताले आज्ञा हबने काहे कि ना बे के बोका नाहंती समस्त चालाक चतुर होई छाचुती बुझले ना रॉकी भाई को माने क्यों कहा जीवो गुटे स्वाग जो स्वाग रे से थांती सेटा को कॉपी करी की आपण जदी मूवी गुटा नै कि आसीबे आ भाबिबे जे मु समस्त कर गेम को ओवर कर देबी ताहले सेटा आपनकर बहुत बड़ मूर्खामी आ सेटा आपनकर सबुट बड़ भूल काहे कि ना से परि के किछि होबो नै सी सीईओ काहे कि कहितिले तांकर मेकर्स को थरे जाई कि पचारंतु आपण जे एई भला डायलॉग कोन पे लिखितिले जदी आपण ओडिया इंडस्ट्री रो सीईओ बुझना ओडिया सिनेमा रो जदी सीईओ आपण ताले अनुभव महांती किए बाबूसान महांती किए अरिंदम रॉय किए एमती जते भी बड़ बड़ हमर ओडिसा रे सुपरस्टार मन अछंती से माने किए जदी आपण सीईओ मु देखंतु नेगेटिविटी करू नै हेले बहुत रो बहुत आज्ञा खराब जिंस आडे गति करचंती जोति पई नियाते ओबरे मते आवाज उछेगा पई पड़िबो बुझला ना मु बहुत दिन होला देखि देखि चलुतिले किछि कहले नै एबे कहूची काहे कि ना एई सब जिंस आज्ञा ठीक नुहे सेटा तो गुटे मूवी रो आज्ञा गुटे थिला माने की कहबी गुटे डायलॉग थिला ए माने निजो को निजो भाबुचंती तापरे लेखुचंती कोन एई तो खेल आरंभ हैला एबे रुही माने की कह जीवो माने भय हे गलानी समस्त कारो आ एटा तो खेल आरंभ होईची खेल हेई नै खेल जते बेला आरंभ होबो सेते बेला कोन होबो सेटा पर लेखि के माने छाडुचंती माने एटा को हिसाब रे लेखुचंती काहाकू देखै कि लेखुचंती आज्ञा सेटा नियाती ओबरे जो माने जानि नांती से माने जानिबा दरकार जे मेन मुद्दाटा आज्ञा कोठी अछि बुझला ना मु प्रथम वीडियोटा लास्ट वीडियोटा मु बनैतिली से वीडियो माध्यम रे फुल तो आज्ञा एक्सप्लेन कर देइतिली मो पाखे जेतु समय नथिला सेति में मु समय बाहर करके बनैतिली वीडियोटा समस्त को पाखकू जेंती एटलीस्ट पहुंचीबो वीडियोटा हेले से वीडियोटा आज्ञा ठीक से पहुंची पालानी जोथि पई आज्ञा मु अपसेट थिली आ पाखा बाकी वीडियो अबरी अपलोड करबार थिला ले कल्ली नै काहे कि ना मूड ऑफ थिला आज्ञा हेले देखुची जे धीरे धीरे एमानकर गर्व एमानकर अहंकार एमानकर जते सब एटीट्यूड रहिची से सब आज्ञा दिन को दिन बढ़ी बढ़ी चलीची बुझला ना सेटा न होबा दरकार राजाडी गेम ओवर मूवी रो आज्ञा डायरेक्टर बहुत भलो कथा आज्ञा गोटे ओडिया टका हेई की बॉलीवुड रे टॉलीवुड रे काम करी की आज्ञा सुनाम अर्जन करछि से ओडिया मूवी को गोटे भलो भाबरे करी की देखेबार पोटेंशियल रखुची बोली सुजोग मध्ये पाइछि आ करूछि मध्ये ताकू मु बहुत प्राउड फील करछि सब जिंस को नै की हेले देखंतु पुष्पा मूवी रो जे माने की कह जीवो डांस रो कोरियोग्राफर से मान को डाकी की ए माने निजो गीत रे आज्ञा एंट्री करिसंती सेटा भी बहुत भलो आज्ञा जिंसटा अछि हैला ना सेथिरे मोर किछि वाद विवाद करबा नै सेथिरे मोर किछि कहबार नै हेले एई भलिया सीईओ ओडिया सिनेमा रो सीईओ अर्धेंदु साहू जो लेखा होईची सेटा को नै कि मु आवाज उठाउची जदी ये जदी हमर ओडिया सिनेमा रो सीईओ तले अनमोल महांती किए बाबूसान महांती किए अरिंदम रॉय किए माने किए सब एते पुराना पुराना आज्ञा फिल्म करिसंती हेले एई गुडा जिंस से माने केबे भी पोस्ट करि नांती कि केबे भी को मीडिया माध्यम रे भी कहि नांती कि केबे भी को टेलीविजन माध्यम रे भी कहि नांती कि पेपर माध्यम रे भी हेई नै हेले ए माने तांकर निजरो माने की कहि जीवो सोशल पोस्ट माध्यम रे से जणौचती जे हम ओडिया सिनेमा रो सीईओ एटा माने निहाती भाबरे गुटे निंदनीय कथा गुटे माने बहुत माने ये जिंसटा मते ठीक लागु नै सब जिंस आउ तापरे रहिला कथा देखंतु कथाटा उठेछि माने तो फुल टू माने एक्सप्लेन कर देबी वीडियो माध्यम रे गोटे भी जिंस आज्ञा छाड़बी नै सेही परिका अल्लू अर्जुन करो मूवीटा जेतबे रिलीज हितला पुष्पा 2 द रूल सेतेबेले से मध्य एई टाइप रो गर्व अहंकार जिंस सब तांकर ऑफिशियल माने इंस्टाग्राम हैंडल हो कि सोशल मीडिया जहां भी तांकर अछि से सब माध्यम रे से करतिले जे एबे बॉक्स ऑफिस रे रूल करछि पुष्पा एई वाला बहुत किछि जिंस आज्ञा करतिले जो जिंसटा को नै कि मु अपसेट थिले ता सहित अन्य माने भी थिले काहे कि ना माने देखंतु कर्म करछन तो माने फल पाइबे निहाती ओरे फल पाइबे हेले से फलटा को नै केते गर्व करबा ते अहंकार करबा एते एटीट्यूड करबा ते देखै हवाटा या आवश्यक नुहे पुष्पा 2 कोबला बॉक्स ऑफिस रे कलेक्शन कला देखंतु पाखा बाकी 1750 कोटी आज्ञा बॉक्स ऑफिस रे बिटी दला सी हेले अल्लू अर्जुन ताकू नै कि माने जेल मध्य गले सेही कथा को नै कि नुहे अलगा कारण जो जाइतिले
ହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରିଣାମଟା ତ ଯୁଆଡେ ହେଲେ ବି ଗଲା ନା। ପ୍ରଭାସଙ୍କର ଏତେ ବଡ ବଡ ସବୁ ମୁଭି ରିଲିଜ ହେଇଛି, ବାହୁବଳୀ ଭଳିଆ ମୁଭି ଦେଇଛନ୍ତି, କଳ୍କି ଭଳିଆ ମୁଭି ଦେଇଛନ୍ତି, ସାଲାର ଭଳିଆ ମୁଭି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ହେଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଡେ ୱାନ ର କଲେକ୍ସନ ଟା ହିଁ ଆଜ୍ଞା ଅଲଗା ଟାଇପ ର ଥାଏ, ବୁଝିଲା ନା। ସେ ଥରେ ବି ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁଭିକୁ ନେଇକି ଏଇଭଳିଆ ମନ୍ତବ୍ୟ କି ଏଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ଆଜ୍ଞା ସେ କେବେ ବି କରିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ହେଲେ ବି ମୁଭି ବ୍ଲକ ବାଷ୍ଟର ହିଟ୍ ହେଇନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ହେଲେ ବି ସେ କହୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ ନିଜେ ଯେ ମୁଁ ଓଡିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ସିଇଓ। ଏଇଟା କେମିତି ଗୋଟେ ମଜାକ କରୁଛ କି ଆଏ? ଗୋଟେ ମଜାକ କରୁଛ କି? ମଜାକ ନୁହେଁ, ଓଡିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର କଥା ପଡିଛି ଆଜ୍ଞା, ମଜାକ ନୁହେଁ। ଆପଣ ମାନେ ରିଏଲ ହିରୋ ପରା, ରିଏଲ ଷ୍ଟାର। ଏଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ଆଜ୍ଞା କରିବାଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଉଚିତ ଲାଗୁଛି କି? ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ କୁହନ୍ତୁ। ଏ ଯୋଉ ଲେଖିଲେ ଓଡିଆ ସିନେମାର ସିଇଓ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ ଲାଗୁଛି? ଲେଖିଦେଲେ ନା ମନକୁ ମନ ଏମିତି ଆସିଲା ବେଳେ ଲେଖିଦେଲେ? ଥରେ ଭାବନ୍ତୁ, ଥଣ୍ଡା ମାଇଣ୍ଡରେ ଥରେ ଭାବନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା କଥା ପଡି ନାହିଁ କେବଳ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର। ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ମାନେ ଖରାପ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଆଡେ ଗତି କଲା ଭଳିଆ ଜିନିଷ ହଉଛି, ତାକୁ ନେଇକି ଅନୁଭବ ଭାଇ ବି ଯଦି ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ କରିବେ ନା, ମୁଁ ନିହାତି ଭାବରେ ସରବତନ କରିବି। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ୟାର ଭଲ ପାଇ, ବୁଝିଲେ ନା। ଗୋଟେ ଡାଇ ହାର୍ଟ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଆଜ୍ଞା। ଗୋଟେ ହିରୋ ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ଜିନିଷ କରିବ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କଠୁ ଲୋକମାନେ ଶିଖିବେ କଣ? ତାଙ୍କଠୁ ଆଶା ଲୋକମାନେ କଣ କରିବେ? ରକିଂ ଷ୍ଟାର ୟାସଙ୍କର ମୁଭିରେ ଯଦି ସିଇଓ ୱାର୍ଡ ଟା ଯଦି ଅଛି, କୋଉଥିପାଇଁ ଅଛି, କଣ କାରଣ ଯୋଗୁ ଅଛି, ମୁଁ ଫୁଲ ଡିଟେଲ ଭାବରେ କହିଦଉଛି। କେଜିଏଫ ଚାପ୍ଟର 1 ମୁଭିଟା ଆଜ୍ଞା ଶାହରୁଖ ଖାନ ର ମୁଭିକୁ ଆଜ୍ଞା ବିଟ୍ କରିଥିଲା। ଶାହରୁଖ ଖାନ ର ମୁଭିକୁ ଆଜ୍ଞା ବିଟ୍ କରିଥିଲା, ଜିରୋ ମୁଭି ସାଙ୍ଗେ ଆଜ୍ଞା କ୍ରାସ୍ କରିଥିଲା ହିନ୍ଦୀ ବକ୍ସ ଅଫିସ କଲେକ୍ସନ ରେ। କେଜିଏଫ ମୁଭିଟାକୁ ଆଜ୍ଞା ଆଶା ଛାଡି ଦେଇଥିଲେ ମେକର୍ସ ମାନେ। ହେଲେ କେଜିଏଫ ଟା ମୁଭିଟା ଆଜ୍ଞା 250 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ବକ୍ସ ଅଫିସ କଲେକ୍ସନ କରିକି ଆଜ୍ଞା ସୁପର ଡୁପର ହିଟ୍ ବ୍ଲକ ବାଷ୍ଟର ଯାଇଥିଲା। ଶାହରୁଖ ଖାନ ମୁଭିରେ ଆଜ୍ଞା ଫ୍ଲପ ହେଇଯାଇଥିଲା, ବୁଝିଲେ। ତ ତାକୁ ନେଇକି ତ ଥିଲା ଜିନିଷ, ତାପରେ ଲକଡାଉନ ଆସିଗଲା, ତାପରେ ତ ମାହୋଲ ପୁରା ଗରମ ହେଇଗଲା। କେଜିଏଫ ର ହାଇପ ଟା ଆଜ୍ଞା ଆସମାନ ଛୁଆଁରେ ଥିଲା ସେତେବେଳେ। ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଆଉଟପୁଟ ମାନେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆପଣ ଛାଡିଦେବେ ନା, ତାର ସେତିକି ଭ୍ୟୁ ଯିବ ନାହିଁ, ଆଉ ତାର ସେତିକି ଲାଇକ ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ବୁଝିଲେ ନା। କେଜିଏଫ 2 ମୁଭିଟା ଆଜ୍ଞା ଆସମାନ ଛୁଆଁରେ ଥିଲା। ତାକୁ ଲୋକମାନେ ସେଇ ଜାଗାରେ ରଖିଥିଲେ ବୋଲି ଲୋକମାନଙ୍କର ଭରସାରେ ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଭଲ ପାଇବାରେ ତାଙ୍କୁ ମେକର୍ସ ମାନେ ସେଇଭଳିଆ ଡାଇଲଗ ଦେବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। ତ ସେଇଭଳିଆ ସେ ଦେଇକିରି ସକ୍ସେସଫୁଲ ମଧ୍ୟ ହେଲେ। ଆପଣ ଯଦି ଲେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଓଡିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ସିଇଓ, ତାହେଲେ ପ୍ରୁଭ କରିକି ଦେଖାନ୍ତୁ ନା। ତାପରେ ଲେଖିବେ ଆମେ ବି ସପୋର୍ଟ କରିବୁ। ମୁଁ ପରା ଆପଣଙ୍କ ମୁଭିକୁ ଯାଇକି ସପୋର୍ଟ କରେ, ଆପଣଙ୍କର ମୁଭିକୁ ପ୍ରମୋସନ କରେ। ସେଟା ହୃଦୟରୁ ଅଛି ବୋଲି ଯାଇକି କରେ, ନହେଲେ ଏମିତି ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଭୁଲ କାମଟା କରିଛନ୍ତି, ନିହାତି ଭାବରେ ଭୁଲ ଅଛି ମାନେ ଅଛି, ମୁଁ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କଲି ମାନେ କରିବି। ସେଇଟା ମୋର କାମ, ଆଉ ସେଇଟା ମୁଁ କରିବି। ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷରେ ଯଦି ଅନୁଭବ ଭାଇ ବି ଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ମୁଁ କହିଥାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଡାଇ ହାର୍ଟ ଫ୍ୟାନ୍ସ ରାବଣ ଭଳିଆ ମୁଭିକୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ଏତେ ବଡ ବଡ ସବୁ ବ୍ଲକ ବାଷ୍ଟର ହିଟ୍ ମୁଭି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ତ କାହିଁ ଥରେ ବି କହିନାହାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଓଡିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ସିଇଓ। ସୁପରଷ୍ଟାର ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିକୁ ବନେଇଛନ୍ତି କିଏ? ଦର୍ଶକ ମାନେ। ତାଙ୍କର ଦର୍ଶକ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କହିବେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଓଡିଶାର ସିଇଓ, ସେଟା ଅନୁଭବ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ମାନିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ତା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ବି ଛେଡଖାମି କି କିଛି ବି ଭୁଲଭାଲ କି କିଛି ବି ମିଷ୍ଟେକ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି କେବେ ବି କରିନାହାନ୍ତି, କରିବେ ନାହିଁ। ଏଟା ମୋର ଭରସା, ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କର ବି ଭରସା ଅଛି। ହେଲେ ଆପଣ ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି ଓଡିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ସିଇଓ ଲେଖିକି ବହୁତ ବଡ ଭୁଲ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ବୁଝିଲେ ନା। ଆଉ ପୁଷ୍ପା ମୁଭିର ଯୋଉ ଭଳିଆ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତାଙ୍କର କୋରିଓଗ୍ରାଫରକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଗୀତ ବନାଉଛନ୍ତି, ଭଲ ଲାଗୁଛି ଜିନିଷଟା। ଗୋଟେ ମାହୋଲ ଗରମ କରିବ ଦଶହରାରେ, ନିହାତି ଭାବରେ ଦଶହରା ବଜାରକୁ ଗରମ କରିବାରେ ନିହାତି ଭାବରେ ସକ୍ଷମ ହବ। ପୋଟେନସିଆଲ ରଖୁଛି ଜିନିଷଟା। ଦେଖନ୍ତୁ, ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଲେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଜିନିଷ, ସକ୍ସେସଫୁଲ ନାହିଁ ହେଲେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଜିନିଷ। ତାପରେ ଓଡିଆ ସିନେମାର ସିଇଓ ଆପଣ ନାହାନ୍ତି, ତ ଆପଣ କହିବା ଏଇଟା ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ସେଇଟା ମୁଁ କହୁଛି ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇଦେବେ। ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଭିଡିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ।